मैं ख्वाहिश करता हूँ कि जनाब मन्नान साहब, खाली मन्नान साहब वो तशरीफ लाए और खैरात कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज़ फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الفلك